जहाँ ए देशर प्रतिरक्षा आउ ए जातिर परिभाषा शिक्षा जे गोटे मानव को प्रतिष्ठित करे आउ गोटे मानव भितर प्रतिभार विकास करे से शिक्षा माजत करे आउ श्रृंखलित करे। आज समाज में नैतिकता लोप पाई जाइछि आउ मानविकता हजि जाइछि। चलतु एहीपरि देखि नबा केन्द्रापड़ा जिल्लार साउथ बरकलीखाला प्रोजेक्ट यूजीपी स्कूल छात्री मानकर एक सुंदर नृत्य अभिनय कार्यक्रमटी तेज आसतु ना ताको जोरदार करताली दे स्वागत जनाइबा। अरे मां परी आइबो से ना हम खाइबा को जाउची। अरे ना कुछ खा जा चले जा केते सरगरे ता ना दिया जाइथिला परी किंतु की विडंबना परी को स्वर्गटिए दबा बदल रे पिशाच माने ताको नरक यंत्रणा दे हत्या करिसथि। आज परी रा हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछन्ति समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को। सित
মতে আমার ভিতর কেতে পারে কেতে আমাকে লোভা দিন দিন ধরে সুখ নাহি জমা সে মনଙ୍କ বাଟ চোরি চোরি পারি 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 আমা পারি 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 আমা পারি ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମେ ଆମ ହଂସକୁ ଚଢ଼େଇ ନଉଥିବ? ଏ ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳାଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗড়େଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି, ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲା। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ।